तू जो मोटू पैसा मनी पर्स काढ़ी नहीं गलु देखिए आइसक्रीम खाऊचु। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर फॉर यूट्यूब फैमिली। आपण मैंने तो आज समस्ते भोजी करथिबे कहीं आज नुआ वर्ष समस्ते भोजी करथिबे पिकनिक जाइथिबे हेले हमर पिकनिक भी नाही कि भोजी भी नाही कि आमे दुई जण अछु आ जदी हां जदी गाँ को जाइथांतु ता हेले आमे पिकनिक करथांतु सेटा भी हे पारलानी। तो आज नुआ वर्ष रे आमे कोन कोन करूछु आपण मानकु सेटा आमे जणेबो शेयर करिवो। तो पिकनिक तो नाही भोजी भी नाही हेले भी देखिया कोन होउछि आपण मानकु शेयर करिवो। आमे गलु सकाळु गाधे पाधे कि शिव मंदिर रे पूजा कलु बहुत भीड़ थिला तो आसीबा पई भी लेट हे गला। एतके उठेवा मंदिर ने पूजा करी सारला परे आमे जाइथिलु मार्केट किछिटा पनीपरिवार दरकार थिला हेतिले गलु मार्केट नु पनीपरिवार धरिकिना आमे घर के आसलु। तो आज नुआ वर्ष तो समस्तंकर घरे नॉन भेज हिथिबा लेकिन आम घरे पूरा भेज आजी। तो एना गोटे दुकान रे बिक्री होतिला सोनपापड़ी तो सोनपापड़ी खाइला के मोर हस्बैंड ने मके चिड़ौथिले हेले भी मैं खोउथिली। तारपरे पहुँची गलु आमे दही बरा खाइबार लगी तो पार्सल धरिक आसनु आर इने जेंता माछ के बग जुगी थी हेंता जुगी छे मुई। तापरे आमे घर पहुँची गलु कोन कोन ठाकुर भोग सेपटर इले हमर पनीपरिवा मात्र 100 टका रे जरी फूल बेल फूल न जरी फूल एला दही बरा खाइबे आज भोग खाइदियो तापरे खाइबे सब से जो ठाकुर पाखर जोटा आनी छी सेटा को भल जगह रे रख कदळे भी जमते पंचा कदळे बिक्री रे आसे बाहर हैं ठाकुर पाखर रख देबे नहीं हां देखी आ नोरे खा भोग आ आगुआ एकुटिया खाई दूची तापर कहूँ खाओ एला से बिलई मुही मत पेटू डाकुची मुझे जाइए आसे बाहर कबाट केमती रखी बाइक टा आस बारोटा एबे दही बड़ा तो बहुत सारा दे दीजिए 40 टका की पेट बुले दी सब कत ढाई दे जरी सो जरा ये पटा सब पड़ दे चला खाया कौन दे रखे हम रख लिए बहुत सारा दे दीजिए तारपरे आसली मुई रंधा घर के जेतु मुके रानभार थिला तापरे टाइम भी ही जाइथिला ना 12:30 1 बजे थिला ना तापरे काना करमी किछि मायरे नी आसला तापरे भाबली जे नहीं आज चिकन मटन नी हेले का हला चिकन बिरयानी नी हेले का हला भेज बिरयानी बनी ना खाइमु तो सब पनीपरिवा के काटी देली आ मुई भेज बिरयानी बनाली और केनता काना बनाली आपन ने वीडियो ने देखि दियन। आ गोटे कथा आज तो सोमवार थिला बहुत घरे नॉनभेज ही थिबा या तो बहुत घरे नॉनभेज नहीं भी ही थिबा तो आपण माने केनता कि ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन कले और काना रांधले केनता भुजी गले प्लीज मके कमेंट ने जणेबे। जदि आपण मन के मोर वीडियो भल लागसी हेले गोटे कमेंट लाइक सब्सक्राइब और शेयर करदेबे और जदि किछि भी भूल थिले आपण माने मके कमेंट रे कहि पारबे। हेलो मैडम आउ के समय लागिबो
ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି କେତେ ଖାଇତେ ଦେବୁ କହିଲୁ ଆରେ 5 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ କହି କହି 5 ଘଣ୍ଟା ନେଇ ଚାଲିଲାନି ଶୀଘ୍ର କର ପେଟ କାମୁଡୁଛି ପେଟରେ ମୂଷା କାମୁଡୁଛି ଏଟା କଣ କରୁଛୁ ଆଖିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଚୁମ୍ବର ଆମର ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଶ ଲଙ୍କା ପକେଇବି ହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବ ଫାଇନାଲି ଆମର କଚୁମ୍ବର ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସରେ ବତି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ରେଡି ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗେମ୍ପିବା ଏଇ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଅନେଇଲୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମୁଁ କେତେ ବଡ ପେଟୁ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଚାଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁନି ମତେ ନା ମୁଁ କେତେ ବଡ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପେଟୁ କେତେ ବଡ ପେଟୁ ବହୁତ ଖା ମୁଁ ଖାଏ ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଉଛି ସେ ସବୁ ଖାଉଛି କହିଲେ ମତେ ପେଟୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଖାଇ ଚୁଟି କେମିତି ହେଲାନି ବଡ ବଡ ବଢିଆ ଭଲ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଖାଉଥିଲି ଇଏ ଆମ ରାକ୍ଷସ ହଁ ମତେ କଣ ଚାଲ ହେଇଗଲା ତ ରେଡି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚିକେନ ମଟନ କରିବା କଥା ମନ ଦୁଃଖ ବହୁତ ନା ଆଜି ସୋମବାର ବୋଲି ସବୁ ସାଧା ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ସେ ଫୁଲକୋବି ନେଇକି ଗଲୁ ଖାଇବା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଆଜି ଚିକେନ ନାହିଁ ମଟନ ନାହିଁ ଆମ କୋବି କୁ ମଟନ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଗାଜରକୁ ଚିକେନ ଭାବୁଛୁ ସୋମବାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୋମବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଚିକେନ ଖାଉନୁ ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ଛାଡି ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯିଏ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି ଆମର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇଁଷ ଆଜି ଖାଉନୁ ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପଡିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିଜକୁ ମନେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛୁ ମାନେ ଆଇଁଷ ହେଇନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ ହଁ ହେଡା ଲାମାକୁ ନେବିନି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାନେ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ଗଲୁ ଆମେ ପାର୍କ ଆମ ଘର ପାଖେ ଯେନ୍ ପାର୍କ ଅଛେ ହେ ପାର୍କ ଆରେ ହେନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମାନେ 3-4ଟା କଲରର ଥିଲା ତ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇଥିଲୁ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ତୁ ଯୋଉ ମୋଠୁ ପଇସା ମନି ପର୍ସ କାଢି ନେଇକି ଗଲୁ ଦେଖି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛୁ କିଣିକି ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛୁ ଦେଖି ରାତିରେ ଖୁଁ ଖୁଁ ହଉଛୁ କିଏ ବୁଝୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଯାଉଛୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛୁ ଖରା ଦିନରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଆନ୍ତି ନା ଶୀତ ଦିନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଟାଇମରେ ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ ରାତିରେ 600 କାହିଁ ହଉଛୁ କାଶୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି କିଏ ବୁଝୁଛି ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝୁଛୁ ଔଷଧ ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଖାଇବୁନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲା ଖାଉଛି ଦେଖ କେମିତି ମୁହଁଟା ବୋଲେଇ ଖାଉଛି କେମିତି ଟପ୍ ଟପ୍ ଆସି ଖାଇ ଦଉଛି ମନି ପର୍ସ ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଇସାରିଲାନି ଏଇ ସବୁ ନାଟ ଚଲେଇଛୁ ନା ହଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କରୁଛୁ